Jorani kok panda nanya di bagi nasi tongza kapal ni joto takut tay bukuk sono punya no kakak hamia peri lam sogo tini jorani kok panda wo tini 4 tarik Mei 2024 साल मारी खाबर ताते bukuk song o jora wo tabuk jorani kok panda wo jorani kok no mas hawo babaisa passing যেমন মাধ্যমিক তাই হায়ার সেকেন্ডারি কুচুক মাধ্যমিক ni am jomung paijak result rani simino baki তাই সাজা সালানি বিশিংনো সিবিএসই বোর্ড নি রেজাল্ট দওয়ানো তাই বসকাংনি 25 তারিখ নি বিশিং 25 তারিখ মে নি বিশিংনো মাধ্যমিক তাই কুচুক মাধ্যমিক ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন নি রেজাল্ট রুই পাইজাকনাই আবকে এডুকেশন নি হালক অবহাই ওই টংমানি জরাবো চারে রকনো যতনি সাই যে 1 2 3 4 ক্লাস পরি ফাইমানি বিশিংগো যে ও যে ঠেকা মানে অরনো যে ইয়াপ্রি কতাল বসকাঙ্গো বারুকনাই বারুয়া নং থিনাঙ্গো তামুনাই ইংয়া সাইদেনি কাইসা লাম কতর আবন বাগিনো ও খেব বেলাইকে সিনানি নাঙ্গো কেরিয়ার গাইডেন্স রক তামনি হিমবা কেরিয়ার গাইডেন্স ओंखा नोंनि लामानि लामानो ब लामाति हिमि थांनाय नों थिनांगो जे ओंनिना मोसुकमानि आबो ताबुंगो सिथाय स्पेशली माध्यमिक ताई 12 पढ़नाय रक बा फाइनाल रनाय रक इनके बरक पास मन परे बरक थांनाय जे सिजाक रक तो सिजाकनो साइमिया खरक तो साइमाना नांनाय एबा बाक्सा तो लेखा रां पैसा गरी फानो बसानो कस्ट मस परि ताबो मोटामोटी 12 जरा रक कामके परि तंगो बा माध्यमिक नि परे साइन्स रक बाक्सा परि नि पायो किन्तु थिनांगो रां बसक नांनो आबाहाय रक किरजाग रक बाक्सा तंबायो केनो स्कलारशिप बाहिके माननाय इनके परि खांकायनो साख्रिनि ग्यारान्टि गोनां कोर्स रक तामो आब्रो बनायनि नांनाय इनका बाहेर रायनि बागै एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कायसा काहाम पगन तिरिन जरान को पानाव मा साग्रा सिवानो जे नरनि बागै कायसा फेलिसिटेशन कम कैरियर गाइडेंस नि सावबतां कायसा उंगी तंग बसकनि 8 तारिख मे बसकनि 8 तारिख मे 2024 ओ सालाव खुमलुनि नय ऑडिटोरियम संजाजागनाय कायसा को फेलिसिटेशन ताइ कैरियर गाइडेंस माने जे 12 पास बरनो कताल खेलामा फरुनानि ते बरनो लाम सकदानि आबाहायके कायसा पान्डा स्रामका आरो जत्त बरनो रिं जाखा नरक आरो थांगाके जे बरक 12 नि स्टुडेंट बा 12 इनको एग्जामिनेशन रजाक कुचुक माध्यमिकता बसकन पास के कॉलेज कासिनाय आबाहाय रकनो तामो लामा नर डिसिजन ना खाके तामो आजिमान के निनि जे लाइफ नि बागै जे राइट चॉइस निनि जे काहाम जे चॉइस आम मानानि बागै ताई निनि जे थिरां काहाम खलायनि बागै आमनो कारिबतेबो निनि जे को रांनि आजिमुंनि बागैबो निनि साखिना बागैबो बुसुक लामा काहाम तंग आबो सायमाननाय स्कलारशिप बमानाय माने जिल जे एसटी रनि गथ फेसिलिटी तंग आब्रो सायमाननाय ताई जानजा नों अब परिमान परे ताम ताम चाकरि मानिमन आब्रो मति सिनानि बागैनाय बसकांनि ओ जे 8 तारिखो फाइ तंगो डायरेक्टर बीजीआई डॉक्टर लक्स बी केएस बो फाइनाय डॉक्टर सुरजित देवबर्मा प्रोफेसर एआईईटी पीएचडी खाइजाक एनआईटी के सुरतकल और वो ताई डॉक्टर नरोत्तम देवबर्मा एमए ताई पीजीडीआरडीओ इनको स्कॉलर ता बरो कथाम फाइनाय ओ पांडानो लुआदिना थांगि तंगो एलएम एडु कंसल्टेंसी इन कोलैबोरेशन विथ त्रिपुरा प्राइवेट स्कूल फोरम त्रिपुरा स्कूल इनको प्राइवेट फोरम रक ओ पांडा लुआदिना थांगि तंगो नरक 300 ता बेबागि आरो सीट तंगो नुवाय हलो आ सीट नो नारना बागिनाय ओ सालि बागै कोनो रां नांगिया खक्सपन मागनांसे आबाके नर थांनायनि बागिनाय बर कयहरका नरक रेजिस्टार खलायदि नरक 12 पास बा माध्यमिक रि तंनाय रक 12 रि तंनाय रक 12 परि तंनाय रक नरक स्पेशली ताई बुआ बुहा संग लगियो पार्टिसिपेट खाइमानो कक साहदे 9366667804 आरो कल माननि आंगा केते हेजा कल खाइ 7993784357 ओ नम्बराव गोरोंमानि बिसिंथि नंनि लांमानि थिनांनो साइदि एडुकेशन में रिलेटेड तो तीन जोरान को पांदाव पुया बलाइखे खातंगनानि को जोरा करगमा रोमान स्क्रिप्ट नि चबा खलाय फाइमानि सिनिति प्रासालु करक पॉलिटिकल पार्टी हिंदी एनजीओ हिंदी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हिंदी रोमान स्क्रिप्ट बाय टीटीएडीसीओ तिनी निसिमी काइसा चालु खलाय जाखा रेमसा माने क्लास 1 निसिमी को काइसा रोमान स्क्रिप्ट बाय बिजाब गाय याप्रि कटाल ना गाय आबनो तिनी फियोगी रेखा टीटीएडीसी नि रिंगबादेक नि एम रविंद्र देवबर्मा ताई एडुकेशन डिपार्टमेंट नि जुदा जुदा हाबा फांसन रतिनाय आईएस रनतिनाय बिनि अ कक चामनि बिसिथि ओला कक मथुनर साइखनरखा फादियाव कक तमा कहमना पुयन खरना बादि एम रविंद्र देवबर्मा नि खोक्तै साइटलाइसा जे रोमान स्क्रिप्ट बाय
chini kok borok no sung primary level of kerana di bagai sung 1994 abo omai luka 2001 abo omai kaisa khlajaka tabuk sung jato digi wan suk lai sini Tripura motha ADG habango phaimani yagulo sung kaisa wan sugui sung puilani bisini hoite sung sengmalia phano jotoni digini jinoro pressure niya khabar deputation niya khabar kabangma NGOs ro niya khabar kabangma public school Tripura বিশেষ করে ADC এলাকাও সবচেয়ে kabangma public school tongo father ni tongo sister ni tongo তারপরে pastor ni tongo individual tongo kabangma tongo borok bo haino kabangma bisi logino sungno diman khai tongmani sungno ADC এলাকাও sung jotto bangla bo sung thungo hindi bo sung thungo subject na haro tai english to tongo no ga jaga sungno kok borok bai roman skill bai kyanka pordani kaham dakti no srairo bo sungi man honoi wan sugoi tini sung ADC hapang taklai mo 2024 ni bisini simino sung kok borok bai roman skill bai kok borok no remsa okay tong kenaro rungrem অর্থাৎ ক্লাস 1 ni sung tini oro ya prisukang ni boy total tini tiklai rika o boy অনেকে অনেক রকম সাইমানো sung যারা বাংলা তং বাংলা যারা মিডিয়াম যারা বাংলা ভাষাভাষী বড় বমক মাতলাংনাই তাই যারা চাকমা বা বড় চাকমা তো আলাদা তমনো সাবজেক্ট দङ মকবি সাবজেক্ট দङ বা যারা মাইনরিটি চিনি ইন্ডিজিনাস যারা তং বনি মাইনরিটি রমি বই দङ তং মানে ইয়াগুলো ফানো কক বরক ম যেহেতু স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ এবং কক বরক ম স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ ম কোনো সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অম স্রোंखाय স্রোंनांगौ नांगौ आबुनि बागै नाय अ जागाव जे नरमुखना गोबां मा जों जेबाबे इंलिश बा बांलाव क्लास 1 आव जेबाबे फोरोंजागौ ठीक कक बरगबो अमा आइकेनो जों गाहामखाय अरो जों फोरोंजाखा এবং खालिनि सिमिंखाय একটা সাবজেক্ট नंला टेप साबजेक्ट नाय जों अ दिनै नाय सालो अमा आइके बय जे तिख्लाय मानमानि आबो चिनि विशेष করে চিনি अरो যারা সেবখাই দমেরক বিশেষ করে ককবর ডিপার্টমেন্ট সিনারা কাইসা কমিটি দङ अ कमिटिव যারা দমেরক পুইলান সিমি পুইলাও তো চিনি বিকাশ রায় দেববর্মা সনক দङ এবং ডক্টর সুধেন্দু ডক্টর সমীর ডক্টর अरो চিনি যে দংনাই তাই পিউ চিনি বিশেষ দেববর্মা সনি সাইতো মুম্বাই ন अ খাইজাকা গাচং তিনি যত আইএস তো অনুরোধ খাইনাই যত আইএস রং অম যে স্টুডেন্ট তমন ক্লাস 1 नि অববর কালেক্ট মা খাইনাই তাই সালি সালতাম বিসিগানো বড় অল ত্রিপুরা প্রাইভেট স্কুল ফুরাম নিগৈ जों बरगनबो खाबानो तारे बुकुक चों नरक खना खना अंकाय तिनी नि जे रोंबेदे नि बखाति को कायसा काहाम कक्तमा फरिके ताबुक ते कायसा कक्तमा निया फो फाइसो पाइचा कायसा माने कमाजाक मानखा मिया जदियो सामानि रांचाक कायसा चेन कमाजाक मानमानि ताबुक sak जरति सय सिनिमु रुई माइयाखौ खरग नै फुनले खलाइका फियाबा बंनि चेन बै अ जे कमाजाक माननायनि चेन मिलियन बागै बर्न रहरमायांनि तंखो रांचंनि चेन नागरतलाव कमाजाक मानमानि ताबुबो मालिक जदि तुमुनु चिनि टिप्रा सांgi तंखाबा चिन कबर बुजि तंखांके जे बर कमाजाक खबर किच्छा कल खायो कांके नरफान कल खायदि नरकनि चेन खरसा नियागो सक तंफाइका ब कमाजाक मानै रहना बागै तियार तामखे जेकुन बरफान ओलका सान पाइनि सेनि जों किसा प्रमाण मानाय तंखा इंकाकै बाहायनो कायसा हालक ताई कायसा कक तमांकाय पेन कार्ड आधार कार्ड ताई बुरार आईडी कार्ड कमाजाक मानखा अरो आगरतलानि कव हिंदी स्कुलनि गानावो ब किच्छा फाइना फाइनां थों अमन जमातिया ब 1997 आचायो हुंकाके बिन बयबो सोंना खालायखा 20
তাবুক 24 27 বছর 27 বছর তা অমন জমাতিয়া বিনি নক বন bok nugui tongkhe eba bini Omorpur amchani borok kebo nugui tongkhangkhe koktirpra phai bongni document nai phaidi anyago sokpaijago bo Omon Jamatia ni bufani mungke Biren Dotto Jamatia ke West Malbasa Moja bini parangka Gamaku Purbo Malbasa Omorpur South Tripura Gamaku bari obo Chimlangni parani singkhnabla gangkai Chimlang phano takuk Chimlang phano nugui tongkha obo kaisak samung kaham khaigra sidi tahuk Chimlang phaji sing teruk samung kahamia peribatla barolai na Biren Dotto Jamatia bin babuni mung bohga Omon Jamatia bon kira sairedi bini dokumen kemajak mani sini kok tirba phai sok baika kha ganang borok rok sungno kisa ya phari re phaika norok obo kisa ri redi hini nyai hingga kai o kha ganang takuk chongno phano nor kol khai mane eba ano ani kok tirba phano kol khai nyai nor phai mano jodio mania nya go nor kok tirba kol khai be pano sugana aboni pore je borok rok ano ya phari klang thaka ang borok bai phan nor malai nor khambai pan rita bono hingga kai anara dokumen sok jak ini tamo Aadhaar card, PAN card, tai voter ID. Pergi kabel tadi buksok tak setirpa hasil kotor ku kok tama hanya hayang tahu kuk tangana. Obo hinggai cini tirpa hasil tabuk nok nuk hungrogo rang pusa ni bagai wala layo. Inyang ke jaga jomiti wala layo. Inyang ke risiti wala layo. Inyang ke besabeti no bas hamung kebang bo tango bo kisah tango. Nih nuk hungrogo belai ke kotor wala layo. Pai thak jora bihik no bulayo. Ba bihik ingko bosaino bicar kayu apa herok ngai tong lai meni jorawo tini kaisa kotor kok to mangkha hisang ninyo kaham kurun ke muya phalinya thanglai mani bolongo tam jani ngai wala lai nei bihik no kisa da kubung mani bai tankha ke abu bai bihik ingko bihik jehetu tanjakha bono marki injur tongkha dokumangkha hingga ke ne para protibesi binno gana gini borok samani hingga ke bor hisani ase kotor walai mung walaya ge tini tangi jani bihigno phungo muya phaina hani tlang thangi nyai nogo ko phai tai ang bihino tani kabukha nei sai bithi chau khapu bosai hinggang kai bosai bo hamya bihig bo hamya tabuk jibi saknai nogo galaijak bihigni condition ke belai kheno serious abhai obostao o koktuma khana mani bisingtei tabu bihik ni para ni borok bo phainai bosai nok rok tanai ofla kapla khai kalang laikha balai kheno thamsi kajak ni bisingo tumphla jak halok patimung patikha takarjola amchai ni bising khobjak nai obo hungkang kai moddogonya mara hingkai gomon amchai aro Phalguna Debborma o samung ingko tam sasinai bihigno tanai hingka Phalguna Debborma bihig ge Shruti Debborma tabuk jibi sakni no kalaijak khana jaji o pati munoti kisa koktoma sini hodani deramung ahanyo se saya berak kebai yo taisa ingko pun saksnari bailai mahai nukung ahanyo se saya sugyang tongno jo taibo tanlai suklang lei nyai hodao taibo deralai tongayo obo tini ni kotor koktoma o khobja goni masaka nai jaji khana jaji o koktoma no kisa sarai sarai kai cái bà bốc không mì cái sống ta này tái phải yếu thì chỉ mình có hay thằng cả tao có 어쩌러 가나 너무 많이 거트나 đi vẫn ta thà 디고 가카 뭐라 회장님 타면 đang tệ không thấy mà làm sao đi 아기로 거코노 원래 무로 그렇다 보니 từ đấy 원래 무 그렇게 తినేదాన్ని 바가스 코르만 바데 무 바데 막라이케 막 바시그로 사는 거 em nè bốc không thì ta mình rất能来干那抽两拿不才面但个都不才里头个买你再来出来哟干两坨问坨 닌 사장 안 먹고 담사 하구나 하고 나지 뭐 사마 가보 이 마사 동 가자만이 뭐 쓰러 발로 가나 뭐 서로 옹산아 지금 그래 tại bớt sập nướng khẩn na cái mà hamjak lại mani kelengkari hay cái bà hamjak lại mani junjal aba hay rok tut khana cái đấy bây giờ hay bố bố không là hamjak lại như nó là hamjak lại na lại cái một cuốn say à hamjak lại mani yak ulo si tini aba hay cái tan dai okolai nya na cái cuốn say nhỉ hay cái yong ni ni khao tam ro wan so mung tong tini ni ni sajla bai ni na
haluna da burma botam ro khlai dongmani 그래서 그런 거 우리가 한노 리스트 가자. gist khlai jai dongmani yung chung to phai khana phai kya norok ni o kami wo phai kyan kan jeng khana ka nini hamjuk bai nini sajala ageo kisa kokbang lai no ko thangmani ang saya ko kui pas pagadi ana kui dingo kyang burum baram basanye hotati pagyabang aro pagyang kana khobor mangka tani kelang thangka thananye thanawa thangka bo ani khenaka ka thana thangmani yagulo song yang urtuk laikya bu jaga tani bakalang ka bu jaga saimiya song paran borok koyek jana thanglaikya urtuk laikya mangka ma mani pore lig ni gano mani kya ger pora chinoro maire kana tongo borok khorang borok bu saimangka saimani borok sikangbari thange lasno tikhlai gano borok tiro buka omai khlai ang gari nai je phapika nya hai gari damano ni phaikan kano ono ko je tamani je gokno bhusal ono abo 1 kilometer ngone 1 kilometer khesa ngone brong ko thangmani ka tam no tui thangnai borok phungo ang khnamani oba hai buman bang singka buman samani kisa bolong thanglai gena bukuni thanglai yo ko serai masa tongo emne sair 5 bosor khna serai busa tabu tongoro no nge bono nar ga dama jeng bolong thangphai gena ni borok bolong bukuni kaham kun thanglai mase ere pore tam janing lai kebara abu bang saimia tan ma kata mai tan mani dabai tan khna song dabai dakhungsa logi tang tongo dabai tan khna jo tanai bini bu sai age ro bu hai tongmani bo to kaham tongo kun kepek mani ba kepek mani ya bo kun isu khaya kaka heke nini bati jatini obo haito tini hikno kani to kalangi thangka diba agiro ko kuno buri hamja kung aba herong tui nukung kaisa khakhele mung aba herong to aba kheklai ma to kuno nu gyang je tamke kisi sang sanam song hai bihi nogo thangka nogo thangmani pore bihiro phanya soyangka aba keno koyang mas borok guri lai tongka inke oburi kobor hai tam jane ngine khaile ke borok thanglaisu phailaisung laiyo ngi bihi phanya soya ga bu sai thango er pore tam janing lai borok khailai pika kisa hamka ngi bihi no khobor nye nahaka busai rok naham pore bisi balogya ko emne 15-20 din rok ka khani sitam yang phaije gya banai phaije gya ngi tinisi amai gotana kaham no kuno walai hun khnaya ang oro ya bang wayang naros ba kisa hak kesal bang phaije gya ngi tinisi amai gotana goti mana ni bekhang kun sap semai bang nam hai ngan hni haike unogo thangmani ka tamni bagi thangka prung abang ke boni sori hamiani ye bong ba songno tlang ai ko nairi jong sori hamia kaka sung to khana ka unon kami o phai borok walai lai si nogo thango patini nini bati jano phaina lolnia no thangai na horo hni mani oborok le busura tikbu aborok lang saimia tam ke ba walai to thainya borok nogo benia thangmas amai gotana ang je somoyo aborok lai walai thamar kang saimia ta emne solabo je tanai mo bisa obana bosor tu ku bithi saman ke bo je jokone ang ayang gari nein thangka erpore sini o ken tesarok phakya civil dress pagi phai borok bu jaga tan hni phaimani angka bu jaga tan ko thitong humla ro o jaga kana angka thia ko ang tu tabun phayo hamale phole phung tongko tamka ang bono ko busunglia burinya ta jani hamjung no angka ang hotat ke khajik phakya gari ni ব্যবস্থা khanya bagai angka bosawa angkana o bo to thigam angka bosawa आज tabuk sinoren thanan borno bo bithi sajak seba ka bakyong kheblani abrok tu sung saimia bithi sajak sajagya ab sung saimia angka kintu thiak bohno thikya ni chaigu sungna thiak ko ni ang saka ang gari bag phayo ka borok tiasar niya borok sakat ang tengke bun phunma khaiger nai ambulance ba naile iko fire service no phun khaiger na ka srapsa tang hono thanani borok phaisa baikya thana sung telang thangka haike tabu nini babu bai nini hamjuk bo খাবারে তাতে খুকসং জরাও পাতিমুতি খাখলাই নরক সরাই সরাই খানা একচুয়ালি আবা হাই পাতি মুরক চিনি নক সানক গারি গানা গিনি দং কিতো দাতি সামানি ইয়াকতি সামানি আবরলে বেরাইনো চায়া বরি রক নবা হাইনো কেসেন সেংলাবাই বা বিনি হানকরি হিনি সেংলাবাই আহাইংলাই মানি বচায়া হিজানি বিসিংও হামজাক মুনারনি ও জরাও আহাইনো সে সাতুং কুতুং তাই পরিবেশ হামিয়া ও জরাও নুকুং হুকুং খালাইনানি বাগাইনাই bui Agartala nogale bosabotino go private bologi school bologi nglai si hanya tore saro ya sa phorok lai tonglayo kami am teo kangke bosabotino school hoka bihik thaka bolongo bosai thaka samungo onek janja ja nglai tonglayo ar bisingo pano churu pasa hisang nei tonglai mani jagao gebeng phaikangke bahike katinai abo bokisa wansulai karon thinang tonglai thana nangana hamlai thana nangana kha
खारोमो गांके borok nok kaisa tongnai maya ba khakchangma kri imi thango no khung abo herno kisa wan chlai ni ungthung tamni hinba abo se chini soi phan nung khorokchak borok kaham ni nukhung kaisa kaham ni kami kaisa kaham ama kise rajo kaham des kaham anglainya balana abo ginai jehetu nukhung hukum khalaikya hamjak mano mathangai manar lainai abo jottoni no barja Parikai khamon date buksong o satung jorao bahike tongnai abono tinai sijak nukjaro bo kisa kok yapharmani tongo ar ni bisingo o jorao jehetu babaisa phasingai wa hapalongo hungka ke to nobarwati phainai lama kakjak rel sokpaya manei dam ungui tongo yangke bisa phasing ঘটনা বাহানি অংলাই থাকা ওসকাঙ্গ তো পাটিমুং যে পাটিমুং বাই চিনি দিব্রাস সনি খরকসা লাংমা চনানি নাংখা কমলপুর মহারানীনি হিংকাংকাই फियाबा कमलपुर महारानी दिब्रास बो बिनि निजिनि चाकरिनि बागै थांमाया अर बिनि कुमुई तामो कमिशनार देपरमा परीक्षा थांमासे बिनि कुमुइया लगिरना थांमासे बो सिगला लगिरना नि होइनाय गे तिनि आ बिनि कुमुई बाहाय गारि ओ बासो एक्सिडेंट नि दुखुमानजाक याक इंको बाइजाक बा बखरगो बहाय कायसा चोट नांजाक आबो सिटी स्केन खाइ नाङानो आकन हनै मानदाय आमसाय बिनि न कमिशनार नि गे ताबुक जे थैनाय दिब्रास नि बिबि bo nogono tongo bini bo saino nogo hamia tuija inga kai tabuk belai as dukhmangala khaman hni tongphano tini ar thangi visit khainai kha MLA SA area ni guardian hisabe asot koktoma kotor ngi thangkaba bahai ngi tong hni thangi nai kha hamia bisnaon kalaijak ko commissioner deborma tai bokrok uklugo belai kheno ko dukhmanjak abugi amno city scan no khaine nangnai sakka ham tong se sungjar ka ham tong nai hai hni kok biti rubukha tai tamo belai ja chugyang tong habro nai ni chuba sorok rika bukhana MLA sopna deborma parike kisa amno ti nai naliana bor tin nai tam nokha tai je commissioner deborma ni halok bom hai a pati muno kitingjak MLA sopna deborma ni koktoma 아니 만다이 시히랑 그봐 어부터 মানে আং চঙ্গি মেয়া যে অব মান্দানি নে তো অমা হাইকে সাকা নগো ফাই সপাইতা হিন সাকাই ন ফাইনান হিনি বন কব হকা তা जों ফাই সপাইলাইকা অর তঙ্গ চিনি জম্বুদা বর্মা চিনি অর ব্লক প্রেসিডেন্ট তঙ্গ চিনি সুবুদা বর্মা তাই চিনি তঙ্গ জঙ্গ TWF ni tঙ্গ অমৃতা দা বর্মা তাই ডিস্ট্রিক্ট ni সেক্রেটারি Ini di kali dia pernah berapa kali, tapi sini orang sini chairman berapa kali. Final ka, belai kena hari masing sa, tam hingga ni apa shopay ka, bini je bokrok sucajak, yang yak rok bahan rok selai filangi, sili rok budai rijak ni kana, bandis saja, tapi fikir rok cajak bismarok, jadi takkan bini bos susto ya ko.
tas tam hingkai bo o accident o buprang sano bo nugui taisi niji bai thang accident o tong ungma ba bin bokrok thikiri ko bisi saimaya omahai sawo haipano bini bo normalo sopaijak omahaya bo kita bini bukha tai bin logo sucat bila sai pressure inkana omahai inja tabo borok doctor talang na hima bo rang puisa ni kisa shortage mangjak pangsa kai doti talang thangka to sakamu mia sopai ka mian talang thangkai to sakamu bo doti tam ko bokrok rogo thipam jomi mano kai tabuk borok gari salai ka talang ni hima je sumu kisa suda bongni okuriyo kisa suda subai mano hini no amsai tumuno guardian nei lukrogo mani tongo ke bo sakbo gosi tongo ke obahi kaham hame jorok thangnani belai khen nango o kokno bujiwino thangmani kok tini o koktoma hamya saya jorao phano borokni bagai bini bekreng no to phatchaka theperi mia phiaba bini bakhawo go khatchangmani hekwa bini bakhawo immunity power hekaba saksrangmani abo rimano omahero guardian thangke nukuni borok boteksa logiwo borok tongma haima tongai khasrangi mano obono lukrokni bagai kaisa kotor obo kaham koktoma teksa kaham koktoma tongo je siklarok GNM khlaijak ba NM khlaijak nursing course khlaijak rok kaisa santikali children home chachu parao staff nurse ni bagi application khaimano beton nai 12000 ge house father ni khorsa tongo abo 12 pass ke nai kai abo kai naikolna ni tasere naikolna ni bagi bo manai beton 15000 14000 hai kai security guard ni bagi bahino 8000 hai beton rajak nai kok sahodi 7019287683 yang ke ba 7980537608 on number ro parga khapal takte bukuk chong ania phawa tabuk je kok toma tongmani hingkai obo hanyo hai bolai toklai ingmani pati mutini bottolawo ko bolai toklai nglai mani phano srapsa bolai kiting bolai thang paimen ulono fire service thang sobiyo fire service ko khana laina bolai mani pati munoti tam sai khnarka borok bujak belai kheno dokuman jangno khosama lo tam sai khnarka borok ওটা তো আমরা ওই বটতলার যে উড়ালপুরের নিচেটা আছে না এখানে একটা লোক পড়ে দিছে পড়ে দিছে আমরা কল করছে বলতে আমরা ওখানে জিবি টাইমে দিলাম আচ্ছা কি অবস্থা পাইছেন আপনারা কি হ্যাঁ পড়ে দিছে কইতাছে কয় আমার কি ঢিল দিছে নাকি কি কইলে কথা মাথার মধ্যে কি আঘাতের চিহ্ন আছে হ্যাঁ রক্ত তো বাড়িছে তো ওকে জিজ্ঞাসা করছেন না আপনারা কিভাবে হইছে ঢিল দিছে হ্যাঁ কইতাছে কয় ঢিল দিছে নাম পরিচয় পাওয়া গেছে নামটা এমনি অবিনাশ দেবনাথ বয়সটা কত 30 বাড়িটা কোন জায়গা বাড়িটা কইছে না আপনারা কোন স্টেশনে আমরা আগরতলা ফায়ার সার্ভিস খাবার তাতে বুকুকচং ও জরাও সাতুং বাবৈসা ফাসিং তে বাবৈসা সাতুং ইয়াফানো ওয়াতি ওয়াউইনাই মানিরক সকলাইমানি বেমার বেলাইখেনো আকারি দङ अखेबो सातुंनि बागिबो बरक रन दिजाक बखरक मिहिमो बखरक साव मकल दोनगो आबार गोबां मानसि सेरारा काइया आजराव जे आमसे वाति वाखा आरो गाके मेलेरिया येखे बहक सामानि बाहेर गोबां बेमार नलाय दङ आबुनि बागिनाय अ जागाव जों तिनि कक्त मामानखा जे गोरों जागाव tongkhor deramungni baginai watirong phano tabuk tungmani bahino ari laijakma bagi je jaga dokuman tongo borni baginai borni tong nani je langma arwo thangsungni lamao kisa derawi tongkha abogino sipehjolani bisalgor bakhakste ni saknai nogo barja manjak medical officer dr jm das abno tinai bokicha katinani baginai bahike tongnani bai gok saka satung jorao nogrita nongkhordi ge tui kobang nongdi ge phataro ko rajak fruit bothai ta phol phokla bothai abarok tachadi fast food tachadi oni bazar sejak bazar ni dogani mani rok ga kai amno kari bahino je pressure ganang rok abrok gake kisi keno blood pressure check khaklaina di bising khake doctor thangni tai weather batung mari rino bahino selaimani bagini tabuk ko kolum kongrai bohok samani abahero khamyangi tong abui jotono hojak tongnen bagai bo saka aboni agolo bo chamung rogo bahino je kahamke bazar rogo ongkhormani abrokno raja sati phajugi tong abahero bahino tini koktma kase phaika naikol mung tamni hinba
চামুং হামিয়া বা আবহাওয়ার ফালমানি বিসিংতিবো বাক্সা লাপটি সারনায়ও আব্বাই বুসিন বড় হামিয়াঙ্গি দङ আমনো ওয়ান সগিনো তিনি tamka food director ni bakhaktui nai mani rok dam da ngui tong akorok naikha tamni himba asamni sunarpuro lahar kotor je deramani ulo thok petrol rok dam kabangui tongmani abrong tabuk kintu saikhanarka je asamni sunarpuro je lahar kotor deramani abrok tei tabuk thok petrol rok bebano unko phai tongmai kha triprao tai kono jongjal korikha ge chamung naikuni dagi phang nirmol अधिकारी साइखानारका तिनी बाहाय टैंकार बाय पेट्रोल डिजेल त्रिपुरा फाइसा पैका सुनारपुरनि लामा हामियांगमा बायनो लामा उनको मालकुनो तुरुक तुरुक चलिने नांगो आबगिनो लामटिं डिविजननि जातिंया आमचायो साले सालताम रमै वाटिंगि तंमा बाय रेल लाइन बाहायनो मालखुंगरि जाक रक बेलाइखे देरावै बाथाइ तंमा बानि नो अजंजाल आबै बसाकाव माहाय तं हालगो मानैखनि रक बाहायनो उनको कंट्रोलर तं बेलाइखे दा रां गोबां खेराव फालै तं आब्रं नायखलना बागै टास्क फोर्स नि बिसिंतुइ दिनि किहा टीम सालथां त्रिपुरानि गोरों गोरों बाजाराव हायनो उनको खलाइका बे अभियान खलाइका गे पेट्रोल पाम्प रग बाहायनो पेट्रोल डिजेल रग नि रां रग गोबां नायथं आब्रक थांनि नायखा ताइ रेशन रग बाहायनो माइरं आटा सम रग बोसोक रुंजाक तं बोसोक गरै तं आब्रक किहा नायमानि कक्तमा किच्छा खानाय नायदि डिपार्टमेन्टनि अ कक सदर महकुमा शासक के निर्देशे আমাদের এনফোর্সমেন্ট টিম আজকে আমরা বাজারঘাট থেকে সূর্যমণি নগর ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটির কাছ অব্দি আমরা বিভিন্ন দোকান পরিদর্শন করেছি। পরিদর্শনকালে আমাদের ইউনিভার্সিটির সংলগ্ন কিছু দোকানে আমরা প্রচুর পরিমাণে মেয়াদোত্তীর্ণ কোল্ড ড্রিঙ্কস, চিপস, বিস্কিট ইত্যাদি আমরা উদ্ধার করেছি। তাছাড়া হোটেল থেকে দোকানের সিলিন্ডার উদ্ধার করেছি। আমরা বিভিন্ন দোকান পরিদর্শনকালে দেখতাম কোল্ড ড্রিঙ্কসের যে ফ্রিজিং চার্জ এক্সট্রা 5 টাকা সেটা কন্টিনিউ সেটা নিচ্ছে, আমরা সেটা দরকার করছি। আর আমরা মূলত এই যে অভিযান সেটা জনগণকে সতর্ক করার এই আমাদের লক্ষ্য। এর আগেও আমরা জানেন আমরা আশ্রম শ্রমণী সংলগ্ন একটা দোকানে আমরা ভিজিট করেছি, প্রচুর আমরা এক্সপায়ারি রিপোর্ট পেয়েছিলাম। আজকে তাদের আইনি নোটিশ দেওয়া হয়েছিল, হিয়ারিং করেছি। মাননীয় মহকুমা শাসক ওনাকে 5,000 টাকা জরিমানা করেছে, উনি মুখ দেখা দিয়েছেন এই ধরনের কাজ যদি করে কনজিউমার আইন মোতাবেক যা সাজা হবে উনি মাথা বেঁচে নেবেন। তো আজকে মাননীয় মহকুমা শাসকের নির্দেশে এই এলাকা আমরা পরিদর্শন করেছি, যা যা অসঙ্গতি পেয়েছি সবগুলি আমরা সরাইবসা 5 জনানো খবই বাংলাদেশি 18 জনানো রমখা আমবাসা থানানি পুলিশ তার মানে দেশপন ক্রাক বর্ডার খাই তংদি ও খাবা 140 ফুট পানো রাজা রাজাংদি লাই তংও ত্রিপুরাও ও কগ্রক বুসুক কতর কাইসা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম কাইসা কান্ট্রিনি তাইসা কান্ট্রিও থাঙ্গো আবো খগই হুই থাंलायमानि আবো বুসুক রাজা যায় কতর কক ফিয়াবা চিনারো বাওয়াই থাঙ্গা আবहाय मां मिथं हनै लय इंगै ও কক্টমার তাও সিকন সাহায্যে মাতংসিও ত্রিপুরা পুলিশ ইথারিও খবর তংও যে বাংলাদেশনি রাজা জাতিকে 5 জন বাংলাদেশি আমবাসা রেল স্টেশনে ফাইস ফैका फातार हास्तेआव थांनानै बागै हनै आज अरन আমবাসা थानानै उसी गुरुपद देबनाथ আমবাসা रेल स्टेशननि सिमी सेराय खरक बानक उनको रमै पाइग्रा पुलिस आबनि बिसिङाव खरकसा बोरै दङ ताइ खरनै सेराय আমবাসা थानानै उसी गुरुपद देबनाथ साइखानका बांलादेशनि बरिशालनि 5 जना बांलादेशी भारत राजा जातिके हाबो बिसिनि कक्टमा माने আমবাসা रेल स्टेशन बरन कासुजागो আমবাসা थानानि पुलिस बरन नाइटुगै बांलादेशनि रां 4050 टाका दुईटा मोबाइल न खबै ट्रान्सपोर्ट माने निसामुङो आईडी कार्ड ताइ जे बास बाइ बरक আমবাসা व फाइस फैका आ बास नि टिकेट बहायनो बंथानिव मानखा ओंके पुलिया सुंपिनि मानि व बरक बेंगालुरु थाङै दङमानि हनै सावै खोनारका बर्न रमै दरबानग रहर जाखा इंकाय अबाकेन तिनी बांलादेश लाइरेनाय आबहाय खरगैनो बाहायनो रममानखा पुलिस बांलादेश नि जे बर्डार ति लाइरेनाय आबहाय एजेंट बतंगो ब रां नावैनाय जेकुनु खलायमानो इंकाके इ आबहाय खायनि रगनि बिसिङनो बर्न बाहायनो खरगै रमिन मानमानि कक्तमा আমবাসা থানাতাই সরকারি পুলিশ নি বখাকতিনি অব জিআরপি নাইতুমানি বিসিংতিনাই অবতো বর্ণ রমখা ফারিকা খালানি এগ্রাদি ও ইয়াকটুন খালানি রং রমমাই মানমানি কক্তমা আমাদের আগরতলা জেল পিএসএ একটা কেস হয়েছিল
যার মধ্যে 6 জন বাংলাদেশি ন্যাশনাল এবং একজন ইন্ডিয়ান তাও অ্যারেস্ট হয়েছিল। তো আমরা যথারীতি তাদেরকে মানে আইনি পদ্ধতি মেনে কোর্টে পাঠাই এবং তাদেরকে ইন্টারোগেশন করা হয়। ওই ইন্টারোগেশনে অনেকের নামই বেরিয়ে আসছে, যার মধ্যে গতকালকে আমরা 2 জনকে অ্যারেস্ট করেছি এদের মধ্যে। তো তাদেরকে আমরা সিদাই থানার অন্তর্গত এখানে হরিণাকলা প্লাস একটা জায়গা আছে, ওইটার পাশেই দ্বীপের পাশেই তাদের বাড়ি, বর্ডার ফেন্সিংয়ের পাশেই। তো আমরা সিদাই পিএসের সহযোগিতা নিয়ে 2 জনকে অ্যারেস্ট করেছি এবং এদের একজনের নাম হলো গৌতম সরকার, একজন হলো বাপন বন্ধু। তারা ওই মানব পাচারের সঙ্গে যুক্ত আছে এবং আরও তারা এমন অনেক মানে ব্লেম ছিল তাদের জিনিসটা, তারা আরও অনেক আগে থেকে এটার সঙ্গে জড়িত। যাই হোক, আমরা আজকে তাদেরকে মহামান্য আদালতে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে পাঠাবো এবং এখনও তাদেরকে দফায় দফায় ইন্টারোগেশন চলছে। তো নিশ্চয়ই তাদের কাছ থেকে আরও অনেক কিছু বেরিয়ে আসবে, এটা আমাদের তদন্তের সাথে খুব সহায়ক হবে। কয়দিনের পুলিশ রিমান্ড চাওয়া হবে? আমরা 2 দিনের পুলিশ রিমান্ড। আচ্ছা, ওই যাদেরকে জিজ্ঞাসা করছেন বাংলাদেশি, আরও অনেকগুলো নাম বলছেন, ওইখানে কি আর কেউ আছে? নাম বলছে, আমরা এগুলো দেখছি। অ্যাকচুয়ালি তদন্তের স্বার্থে আমরা এগুলো এখন রিভিল করতে পারছি না। ধারাটা কি লাগানো? ধারাটা হয়েছে 120B/212/370 IPC এবং IPP একটু লাগানো হয়েছে এবং ফরেনার একটু আছে। কোন জায়গা থেকে অ্যারেস্ট করে? এগুলি সিদাই থানার অন্তর্গত হরিণাকলা একটা জায়গা আছে বর্ডারের সঙ্গে। বাড়ি থেকে না? সে কি আর কোনো সে কোথায় বেসিক্যালি কোথায় পাচার করতো? সে মানে এখন পর্যন্ত যা জানা গেছে সে শুধু ওই মানে বর্ডার ক্রসিংয়ে সহায়তা করতো, এতটুকু পর্যন্ত আর কি। বাকি আমরা আরও মানে ইন্টারোগেশনে আরও আসবে, আশা করছি। ইন্টারোগেশন চলছে। Gedor Nukra Bangladeshi Romjagmani Kokma Tagbo Ngi Dongho Abu Jotor Sewana Sikako Kebang Raja Sati Habi Triprano Catholic Kalangi Bisingo Habinya Tongo Abugino Tripra Border Tongo Bangladeshi Homosha Borsivis How Ahia Tier Banana Tabok Turuk Bar Bisimon Habi Tongo Abrobo Kelo Sorkar Hisap Matoni Inyankai Salsa Raja Saya Kupulung Tripra Siminglak Sarabaro Tongi Tangnai Engkai kawan tadi buku cong oma hamil jarawa tini Hepatitis Foundation of Tripurani Songsapang Kasku Dr. Prodip Bhumik Brok tini panel bisi sakara Jawa Blood Bank ko 3 bial nukjagi tongkha abui sakduk bedek bisikti kebang ma motharong no ko 3 ready ninyai kobok mungromani tongo haste hapangni kobok mung bainyo sukangni bisirongni hai taklaibe Hepatitis Foundation of Tripura thuya phartini o sukangni phaika foundation salkia sukang kokchop mani olono blood bank ko thirnani ninyai tini foundation agotala bedekni lojimu agotala jibi blood bank ko thir mani panda songsajaka o pandor bo koksai khinar mani bote basaka foundation ni jodo bedek rogo bahino tangbotang bisintei thirnani samung sengjaka tabok tini pandao agotala Government Medical College Principal Professor Dr. Onop Sahatai Vice Principal Dr. Topon Mojumdar no khoboi manjaka sakduk dagifang Professor Dr. Sanjeev Debbarma tai GB Hospital Medical Super Dr. Shankar Chakraborty Songrok Engkai thuya pharmani bisingtei je borokni hammari samung tangai tongo nukjak sijak borok rok bahino aro sin borokni kisa nungi tongo je borok GBO thangnai ba sak hamia kalainai borok saimano thui rotongnen borok nang nin hamia ka thiting dokha thui nahar garadi thirna borok phani ge sin borok belanyo manjangi tongo aboni bisingo chung kintu thirna o sakang phani monango aboni khanai ji Dr. Sanjeev Debbarmani tinini salnotei nei samani ko ঠিক আছে Hepatitis Foundation of Tripura ওদের তরফ থেকে যে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে এটা একটা খুবই একটা গর্বের ব্যাপার আমাদের রাজ্যের জন্য এবং বিশেষ করে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের তরফ থেকে আমি ওনাদেরকে বিশেষভাবে অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আজকে এই অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে আছে এই হাসপাতাল গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর ডক্টর অনুপ কুমার শাহ স্যার, ভাইস প্রিন্সিপাল ডক্টর মজুমদার স্যার এবং
আমাদের মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট অ্যান্ড হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ডক্টর সুন্দর চক্রবর্তী, আর আছেন আমাদের হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে এই রাজ্যের প্রেসিডেন্ট ডক্টর নারায়ণ ভৌমিক এবং ওয়েস্ট ব্রাঞ্চের প্রেসিডেন্ট ডক্টর মনিরুল ইসলাম এবং প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডক্টর প্রফেসর প্রদীপ ভৌমিক, যার হাত ধরে ত্রিপুরা রাজ্যে এই হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অফ ত্রিপুরা আজকে এই জায়গায় এসে পৌঁছে দাঁড়িয়েছে। বিগত দিনে ওরা স্টার্ট করেছিল ত্রিপুরা রাজ্যকে হেপাটাইটিস বি মুক্ত করার জন্য, একটা বিশেষ অবদান রেখেছে ওরা এবং রাজ্যব্যাপী ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত মানুষকে এই হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন দ্বারা সবাইকে হেপাটাইটিস মুক্ত বি মুক্ত করার যে আয়োজন ওরা করেছিল, এটা কিন্তু শতকরা হিসাব করলে 100 না, তার উপরে ওদের সাকসেস রেট। এবং তারপরে ওরা এখানে থেমে থাকেনি, ওদের যে এই যে অন্যান্য স্বাস্থ্য বিষয়ক যে ওদের যে নানা রকম কাজকর্ম, সেটা কিন্তু সত্যি একটা বিশেষ রাজ্যের জন্য একটা বিশেষ অবদান রাখছে। তো আজকে এই যে রক্তদান শিবির ওরা আয়োজন করেছে, ওখানে দেখলাম যে মোটামুটি Gai abai keno sak kaham tong keno sungjar naithok lukthok kaham tong mannai borok bai borok bohaino kwbangma borok ni bagi samung tanglai mannai sak kaham tongnai nango tini aboni karibo dokhin mane south hangkor ni bising khobjone Bokapha block ni Laugangsam edisi village ni Riang je tongra phainai rok ni je thai camp aro tini kaisa health camp khlaijak mega health camp aro हांगकरनी सागदुगदा गिफां डाक्टर सुब्रत दास बाइखुरा प्राइमारी हेल्थ सेंटरनी बाजामानजाक डाक्टर सुब्रजित मजुमदार ताई अलक दास संरक तिनी साग हजाक तंगनायनि बागै बरक कक बिति कचारि लेखा ताई पान्दानि बिसिं तुइनाय कक बिति याफारमा बाय बाक्सानो ताउति जरा काम करिखा तंगन बाय कक बिति याफारमा बाक्सानो 0-5 বছর বয়সনি 18 জন চেরেরংনো টিকা রাজাক্কা টিকা রানন বাগিনাই সাইজাক্কা বর্ণ বস্কনি মঙ্গলবারনো जुदाको पान्दानि बिसिंतै बर्न आरो थांगिनाय চেরেরংনো টিকা बायनाय आबहाय केसा तांबतां नाहारजाक्का इंकाय अबहाय काहाम साउंबो तांबाय बाक्सानो ताकेसा बेलायखे खास थांनानै कक जे একদম সিমনানি এমএলএ তাই তাবো হাসতে মন্ত্রী সভানি মন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা বড় নরক সাইমানো রিমিকা মাজুলি তাই বিশাল বড় চরাই ফাংশনनि सिमी बुआ बुहाकरी हनैनाय बनाय तमनि ताकबो तिनि हान्य हाय रिएडमिशन खालायका साब्रुमनि एबिनेजार स्कुलाव थांनाय तिनि कतालको खालायनाय ताइसा बथाङै एडमिशन खालायखा फरके मन्त्री बृषकेतु देबबर्मानि कखनो खोनालायनो पाइथागो अ कखमा काहामनो चुकवाजाक साब्रुम मनोबनकुल तिनि एबिनेजार स्कुलाव तिनि विशाल माजुली तेरिमिकानि रिएडमिशन बरक पासंगै तबुक माजुली के क्लास 6 गै विशाल तेरिमिका गै क्लास 2 ना क्लास 2 सौइका के बरनि तिनि रिएडमिशन बरनि रिएडमिशन नि फीस रबिबाय तबुक बरक बायसं हस्टेल मालायनि फाइजाक प्राय 2 मासनि थांगा सकाया इलेक्शन नि बागै समखिसा बिजिरक दंमोन बे बंनि जाथाय नोंथाय ते बंनि टिफिन रक बंनि जे सालब्रुम ब्रुमनि जे नांगौपानि कलगेट रक जत जों बंनि बागै तुजाक अमास 17 तारिखआव बंनि भेकेशन बरक पाराव थांनाय ओमफ्राय आबेनो बंनि रिजाल्ट बनायतै एडमिशन रिएडमिशन खायतै तिनि ओ जागा जों सकायजाक बे स्कुलाव थुरतिरगो बर काहामकै कॉपरेट खायनो सामुं चालुय दङ बरनो स्कुल कमिटि रनो बेलायनो हामबाय मारियो कारण प्राइवेट स्कुल ओंखानो बरनो गोबां डिसकाउन्ट दिबानि परनो जों प्राय 37,000 मतो बंनि नांगौ रिएडमिशन के एमनिखे तो रियल नायनो थाङा प्राय 80-90,000 रक नांखामु स्कुलाव थुरतिरगो सुबान मानि बागैनो तिनि जों आसो कम रिवै एडमिशन खालामनानै दङ बे आसाखै बंनि इमप्रुभमेन्ट बो मोटामोटी गाहाम नङै दङ थिनांगौ बंनि इमप्रुभमेन्ट गाहाम नंनाय जोंहाबा आसा खायो ओमफ्राय बंनि शरीरावबो मोटामोटी गाहाम न
ke naigna da sung फाइनाय सालको बरनो थेबो सुबा सुखलायने के गोबांमा जरा सुबानाम संनाय रक बरबो सुबा हरइ दङ सुङो बा गोबांमा लुकुरनो सुबा फनो बुमुरक तासादि नि सामान बगे सुं बुमुरक सालिया तो बरकनो बेलै खिनो हामबाय मारिबो बरकनो जरा सुङो सुबा हरइ दङ रक पार्सेंटेज सुला पम पार्सेंटेज बो काहामनो आसा हामिया दाबो बरक इंग्लिश रक तुरु सावि मानि फाइ दङ खबर दादा बुकुकचों सालथां त्रिपुरा वो काइसे काइनी जागा वो तागबो तुंफ्लामुं तंखो सालो गाय खना काके नखा कियासे समसुमु सुमु तंगाने आमा हिनो नबा इबार बयर खकदि नायखुनि बखाकि साखलायमों ताई काइसे काइनी जागा वो फेरां कगि वाति बो वाइ मानो तुंगानो खना 34 डिग्री गांकाय तिनि खे तुंगमानि 36 डिग्री तुंखा 36.5 डिग्री तुंखा गाय 5 डिग्री सेल्सियस गाय आमनो कारिबानियाव खना 24 घंटा वो वाति रवानानि हिंके उत्तर त्रिपुरा उनकोटी धलाई खुवाई जिल्ला रगो करं करं पिसा पिरिंखे माने वाति वाई मानो अरवावो अरवाया ओ अरवावो आम हाइतेको गाय आरो नबार बहाइनो फाइ मानो आबा हाइनो हजाक रेखा नबातिबार एबा बयर खक नाइखौ दिनि कक्टमा सुंसितुं खनाताइसे कुबनि कक्टमा रगतुबि फाइनि कक कसारि अर्न बासा सिवानो जतना हामबाय।